guys, I accidentally yeah, this is part 2 now. I mean part 1 or part 2. So we're gonna play Snake Clash again. Move speed. Yes, I'm Police report I need food. Hey, don't eat me. Yeah. Cheers. No! I thought I was a bigger number than him. Oh, yeah. What? I got 20 so fast. Faster. So slow. What happened? Sabi kita, si Costa el sitwasyon na diatong trafiko alin na Veterans Avenue, akin na Mayor Vitaliano Agan Avenue, pati na MCLL ayun na putik, no? Putik. How did I get eaten? I eat him. Brigada Jasper alin na probinsya de Basilan. Brigada Jasper, i-brigada mo. And now, ask me anything. What the heck? Brigada Regional News. Yes, go ahead. Alright. Sabi ko Brigada Marco Santos Dia, kita tangan monitor ang sitwasyon sa information on the probinsya so far. Pero este mga tiempo dali contigo updates siguiendo na di aton este conference Isabel or basta este mga tiempo no kay este tiempo naton taman na unang tuyo na namin na cuantos días hasta que soles este tiempo kasinti-sinti namin kita ang fuerte viento fuerte aguacero Brigada Marco. Ano na particularmente contigo dyan? Ulan. Sí, no, era lo propio. Wow, there's only little snakes here. Después llega al aguacero fuerte dahil. No, I got eaten by someone. ¿Cuántos estudiantes para dirigir durante el día? Ayer bigla yan ang kaya ng aguacero. So, yung Oh, I forgot to talk. Sorry, guys. I forgot that I'm recording. I don't want to boost chance. That's cheating. Nagpakita siyempre ko sa tapademya si Haring Araw. Siguro también, no, cerca yaman na noche. Pero el una hospitality na Marco después de bigla era bigla fuerte. Oo. I thought I killed myself. Galing na Canterillo, no, kaya any moment may ginapwede na dikta. Kaya wala mga tiempo, debe din ang second option. Onde ay evacua, no? Na kaya anyway, Basilan State College kaya mahaba tamang kentao ni brigada security at security guard sa mga instructor, buenas students, pati na Basilan National High School, brothers. We listen. Well, anyway, Brigada Marco, malakas na mas recent update kaya pwede kong tinudalan sa mismo ang pinadiamon na AOR, ang probinsya ni Basilan. Okay, let me get eaten first by a big snake. Okay, never mind. Wow, I'm so beautiful. I wish there's blue like this. Sulit siya tayo mga kabrigan. Kung cuidado na, nandiyan mga hermano na, tuntawi ka na to, no? So, alin na Montesco Parte, el
tamen na West Coast na East Coast. Kung pinang seres. Kilis mga tabiya ng biyahe na West Coast na East Coast. Sabi lang kita mga kabrigada. National News, pasenta ka na. Si Chef si Brigada Jonalyn Natividad. Para ng National News, Brigada International. Are na ito, maaagapit na ito ng National Salita. Mga kabrigada. Brigada National News. Nadya ito National News, mga kabrigada. Esperanza ito ni Cambio. Este, di natin, después ka el session, no? Alborotel mismo Camarabaja onde aparece kay el Spionero. Speaker si Faustino Boji D. Desde el 6th District. Ay reemplaza con el nuevo House Speaker. En cambio se con el antes House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Si te acordan mucho también de mga nombre, te aparece mga potential Who eat me? aparece na posible también position kanda Ronaldo. Someone eat me. Oh yeah, I got second. Yay! Lo mismo si Toby Tiangco de la Bota. I like this Si game so Alfredo much, so Alvin I Benitez let you de see Bacolod. how I play Diba sa it. Esperanza también informalmente ano siya. Ese día, ¿quién ka ay sinta? Yay! Start my level. Speaker. No. Brigada después ay salía si Martin I Romualdez. forgot Brigada National something. News. Practice makes So, cuando ustedes perfect. mga kabrigada, Yeah. kung ustedes, I know, kung but ustedes they keep tamira, no? Es saying posible that mga my kabrigada data cambia will el na posisyon di Martin Romualdez. Brigada sa update mo sa mga kabrigada na di atun page at Brigada News Zamboanga. Meta Santo. Interesa kita para kunal di atun international news. I can't believe they saved this much money on this item on Lazada. Hay, masaya na naman yung wallet ko today, mga besties. Time to save big. The lowest prices are here. Just visit Last Flash on the homepage and then tap on hot items at the bottom to discover the lowest price deals today. Shop now on Lazada. Mga tiempo, no? El lugar na España, sige dito, el fuerte calor del tiempo, especialmente sa I'm mga 39. dia, no? El tasupli I'm sila 39 years old. summer. So sigun gani, no? Kung el Spain national na 75 Fahrenheit. So principal Heart of changing lives, Brigada Kaila 89.9, Brigada News FM Zamboanga, the Music and News Authority, Duru. Finally, I'm 40 years old. Sepa, kaliente din ng Mexico, kiulan-ulan. Easy makamo. Weather. Guys, I always forgot to talk when I'm recording. Oh, peace. Why? Why are you running from me? And just keep a little snack. No. Kailangan niya itong mga kabrigada. Otos pa, no? Mga notisya siya. Pwede kita diskuti. At yung programa ng Brigada Patrol. Mientras, niya itong bingo, prepara ya. No, luego na birada niya itong el birada del No. Rita. Oh, no. I got 10.
CM Barat. Nagdadalang tao. Especialmente kung kabuhanan yan. So, siyempre, 9 meses siya, 8 meses siya. Ding dong, Príncipe at Pandasinti. Kay ustedes ay pahiya. So, preparoyan po ustedes, mga kabrigada. Si baby pa, si Saliana. Nandito yung vientre. Preparoyan también ba? Dito yung salud, mami. Okay, preparoyan también po tayo sa atin. Mas temprano yung Mom's Love ES1. Talent. Vitamina ay nakatulong kung ustedes mag-pregnant mommy, kung mga first time nyada, kung mga second or third time pari. Sabi ka cosa el manera. Yeah, I waste a lot of money. En tal caso ay pari ka kabuhanan niya ustedes. Mom's Love, ito, el powerful vegetable, el malunggay. Ito, content sa mga kabrigada, kompleto kami vitamina from A to zinc, especialmente Chenete Contenido, malunggay, el powerful food para también continue sa techo ni gatas, el fundamento del bata, el sitwasyon del bata, el nutrition del bata, quien tali, ya carga to con ese dentro de 9 meses. Mom's Love ES1, continue lang siyempre tumayan, di ato ES1, side effect, y también continue na tenida kung nagkayo sa itong mga mami, especialmente mga prenyado o tamandaman breastfeed. At ang breastfeeding kung naliila baby boy o baby girl. Mom's Love ES1, simula to pa rin ang pangarap ng inyong anak. And standing now. Di ka magsasawa kahit maghapon mo kasama. Ito ang Brigada News FM. Brigada News FM. Okay, bye-bye guys. Wait. Dati, laging masigas si Papa. I forgot I should change my Lagi sa araw-araw na Sorry. gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam Okay, ko. 3 only. 3. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago. Power Cells Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Bye-bye guys. Magkakaroon ng sapat